Pouzdan rad, visoka funkcionalnost i male dimenzije čine kamin Miniterm idealnim rješenjem za grijanje stanova i manjih objekata. Kamin posjeduje veliki stakleni otvor, opremljen je funkcijom automatskog paljenja te velikom lužarom koja omogućava jednostavno čišćenje i održavanje. Ventilator ugrađen u kamin osigurava da se topli zrak ispuhuje u prostor, zbog čega vam u prostoriji nisu potrebna druga grijna tijela, dok Wi-Fi modul kaminu omogućava kontrolu rada na daljinu. Spremnik za pelet pozicioniran je u gornjem dijelu kamina i nalazi se na idealnom mjestu za brzo i jednostavno punjenje. Miniterm kamin na pelet savršen je omjer cijene i kvaliteta uz 5 godina garancije.